Bilal sahab, your जी 3 सर, minutes. बहुत शुक्रिया मालिक साहब और शुक्रिया एयर वाई कि इस मौजू के ऊपर आपने डिस्कशन का एहतमाम किया। देखिए, पहली बात तो ये सोचने की है और इस पर गौर करने की है कि सूबे क्यों बनाने मकसूद है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने जो पूरी तकरीर जिसका हवाला दिया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब का वो सुनी है, और अगले दिन जो उसकी एंडोर्समेंट हुई है वो भी मैंने सुनी है। मेरे ख्याल में बुनियादी मसला ये है कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद बहुत कमज़ोर हो गया है। पैसे उसके पास नहीं हैं, या कर्ज लेता है या सूबों से मांगता है, और सूबे ताकतवर हो गए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये इंप्रेशन भी बाज़ मिलता है कि वह मुँहज़ोर हो गए हैं, और नेशनल लेवल के जो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट हैं, हत्ता कि उनको भी वो वीटो कर सकता है। तो ये बुनियादी मेरे ख्याल में वजह है कि नए सूबे बनाने से सूबों के अंदर ये जो स्ट्रेंथ इस वक्त आ गई है कि वो वफाक को कुछ नहीं समझते और उसको वीटो करते हैं, शायद उसको बदलना मकसूद है। अब सूरत हाल ये है कि ये आप इसका हल किस तरह से निकालते हैं। अगर आप इसका हल ये समझते हैं, और मैं ये भी अर्ज़ करूं कि इसका टर्निंग पॉइंट गालिबन चोलिस्तान की कैनाल्स था। जब चोलिस्तान की कैनाल्स की बात हुई और ये कहा कि पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगा चोलिस्तान में जाने के लिए, और वहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी और हम फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे और हमारे इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे, तो उसको एक सूबे ने वीटो कर दिया ऑलमोस्ट। तो वो नहीं हो सका। उससे कई साल पहले कालाबाग डैम वीटो हो चुका था 2 सूबों की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें सूबों की वीटो पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये तय किया जा रहा है कि सूबे मजीद बढ़ा दिए जाएं तो शायद ये वीटो पावर कम हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसका जो हल, मैं मसले से तो हल एग्री करता हूं कि ये मसला पैदा हो गया है। 18वीं तरमीम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ पावर सूबों के पास चली गई है, मरकज़ कमज़ोर हो गया है, और नीचे जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई सालों से सिर्फ 5% डेवलपमेंट का वहाँ खर्च हुआ है। लेकिन इसका जो हल प्रपोज किया जा रहा है कि नए सूबे बना दिए जाएं, और सूबे के लिए भी टर्म यूज़ की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो डिवीजन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तहसीलें होती हैं। सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं होते। सूबे तो एक पॉलिटिकल इकाई होते हैं। मेरे ख्याल में वो बनना एक तो मुश्किल भी है, तकरीबन नामुमकिन है, और अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से बनाएंगे तो ख़राबी का इम्कान है। हल उसका ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इंडिया के मिसाल को सामने रख के उस पर लिखा हो कि इससे इख्तियारात क्या होंगे, इसके फंड्स कैसे आएंगे, और उसके फंड्स सूबे के थ्रू चैनल करने की बजाय नेशनल फाइनेंस कमीशन का स्ट्रक्चर बदला जाए और वो अपने पैसे डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को दें। इससे लोकल गवर्नमेंट मजबूत होंगी और वफाक, सूबे और लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो एक तवाज़ुन इख्तियार करेगा। जो मकसद है कैसे होगा, इस पर अभी बात करेंगे। आपका वो 53 का कमीशन भी बना था इंडिया में, जब उन्होंने अपने तादाद बढ़ानी थी स्टेट्स की, और वहाँ भी होता रहे, एंड इट्स अबाउट हाउ टू डू इट। बिल्कुल उस पर बात होगी। रऊफ जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू दोस्तों साहब ने की है। जो तारीखी तौर पर कुछ ब्लंडर्स किए जाते हैं, कोई मेरा ख्याल है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है साउथ के साथ या ये हमारे ये सराइकी इलाकों के साथ, तो वो थोड़ी सी ऑब्वियस है। आई होप मेरे दोस्त माइंड नहीं करेंगे। अभी झगड़ा साहब ने बात की कि यहाँ 4-5 सूबों ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। अब वहाँ पे रियासत ये बहावलपुर ने जो ज्वाइन किया और पूरे मुल्क को उस वक्त पाकिस्तान को रिसोर्सेज दिए, इनको पैसे दिए, गाड़ियाँ दी, पंजाब यूनिवर्सिटी तक की ज़मीनें दी और बला बला चीज़ें, उसका कहीं पे तारीख में टीवी चैनल्स में किसी सियासतदान से कभी नहीं सुनेंगे कि कोई रियासत बहावलपुर भी होती थी, उसका एक नवाब भी था, उन्होंने कैद आज़म साहब के लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या किया उन्होंने। और उन्होंने फिर उन्होंने 55 पे जब ये मर्जर किया आपने उसमें 1955 में और 1 यूनिट की तरफ गए, और जब आपने ये बहाल किया वहाँ पे 1 यूनिट, अब मतलब बेमानगी देखे हमारी रूलिंग लीड की कि आपने बाकी सारे सूबे बहाल कर दिए, रियासत बहावलपुर को नहीं किया, क्योंकि दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड, उनको कोई पूछने की जरूरत नहीं। उसके बाद फसादात हुए वहाँ पे, आपने गोलियां चलाई, लोग मारे गए, नौजवान नस्ल को पता ही नहीं होगा कि बहावलपुर की रियासत की बहाली के लिए सूबा तो छोड़ देना, आपने बाकी अपने आप को बना लिया कि हम 4 बड़े वैलिड सूबे हैं,
ہماری زبانیں، ہمارا کلچر، ہماری ایتھنسٹی، ہمارا بولنا چلنا رہنا، یہ بہت بڑا آلہ ہے جو ساؤتھ کے لوگ ہیں وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے ہم کچھ پیسے شیسے دے دیتے ہیں، کوئی دو چار بندے ان کے آ جاتے ہیں، ہم ان کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. آپ کا بھاولپور کا کبھی نام سنا ہے ڈبیٹ میں؟ جو سب سے زیادہ اگر کوئی جسٹیفائی کرتا تھا، جس پہ کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، جھگڑا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھاولپور کی ریاست تھی. آپ اس کو ایٹ لیسٹ اس کو آپ آ کے آپ اس کو کر سکتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ اب جو ہماری نان سیریسنس دیکھیں، ہم میں سے کسی کو یہ یاد ہے کہ 2012 میں پنجاب اسمبلی میں نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ قرارداد لائے تھے 2 صوبوں کی، ایک نہیں 2 صوبے. انہوں نے کہا ساؤتھ میں 2 بناتے ہیں، ایک جنوبی پنجاب بناتے ہیں، ایک بہاولپور بناتے ہیں. سرائکی، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب سرائکی صوبہ کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جناب سرائکی کا تو نام ہی نہیں آنا چاہیے، اس کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب. آپ نے 2 صوبے جو ہیں 2 بنا رہے تھے. یہ 14 سال بعد ہم پھر بحث کر رہے ہیں. یہ پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، آج انہیں کے دور میں پھر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ کو بتاؤں کہ کیسے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ. آپ یہ دیکھیں ابھی جو بجٹ ہے، یہ پنجاب کا بتا رہا ہوں سر، آپ اس پہ ٹریڈیشنلی کہتے ہیں کہ ساؤتھ یا سرائکی علاقوں کی جو آبادی ہے 35 آپ کی 31% ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا بجٹ دیا گیا ان کو؟ 12%. ڈیولوشن کی بات ہو رہی تھی سر. یہ ڈیولوشن ہمارا سیاستدان نہیں ہونے دیتا، ہمارا ایم این اے نہیں ہونے دیتا، ہمارا وزیر نہیں ہونے دیتا، بیکاز اگین اے لاٹ آف منی از انوالوڈ. ان کو ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں اور بلینز آف روپیز کے ملتے ہیں. آپ کو یاد ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے پوری ڈیٹیل پہ انہوں نے بتائی تھی کتنا پیسہ ملتا ہے اور اس میں کتنی کرپشن. 30 یہ انہوں نے خود بتایا ہوا ہے یہاں پہ کہ 30% کمیشن لیتے ہیں. یہ میں سب نہیں لیتے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے. جب اتنی بڑی اکانومی موجود ہے، اتنا بڑا پیسہ موجود ہے، آپ کے ایم این اے وزیر اعظم کیوں چاہیں گے؟ پھر ان کو خطرہ ہے کہ ڈیولوشن ہو گئی تو جناب وہاں کا جو میئر ہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے، وہ پاورفل ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے گرد ہوتے، تو ایم این اے پھر ووٹ نہیں لے سکتا. اس کی چودراہٹ ہے، اس کی تھانے داری ہے، میں بدماشی نہیں کہوں گا، سخت لفظ ہو جائے گا. تو آپ کی ڈیولوشن میں جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ ہو چکی ہے. میں اگین ہم جناب مشرف صاحب کے اس کے بڑے مطلب بہت ساری باتوں کے وہ رہے کریٹک، لیکن 2-4 باتیں تو انہوں نے کی تھیں. اب ڈیولوشن تھی، مطلب سب سے زیادہ لوگوں نے امپاور فیل کیا. اب آپ نہ صوبے بننے دیتے ہیں، نہ ڈیولوشن ہونے دیتے ہیں. آپ ڈیبیٹ پہ آپ ہمیں لے کر آئے. اچھا ساؤتھ والے سرائکی کی بات کریں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں سارے کہ آپ جناب ملک توڑنا چاہتے ہیں. مطلب ہے آپ اپنی لنگول، اپنی ایتھنک، اپنی وہاں پہ ریشل آئیڈینٹی بھی آپ برقرار نہیں رکھنا چاہتے. آپ ان کو دینا چاہتے، لیو الون صوبہ دیں گے. لاسٹلی we'll discuss all that. ایسا لاسٹلی چھوٹا سا